سلام الله عليكم ورحمته وبركاته فإني قريب أني قربنا أميلهن برنامجين جمرنال الله لباروچو قربناو ጥሪያቸውን ሊሰማ ዝግጁ ነው ተጨንቀው ከተማጸኑት የሰማይን በር ከፍት ያደርግላቸዋል አንድ ታሪክ ልንገራችሁ روي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار كأنصار قصي هنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالدربة أبا مغلق مبال عند قلسبنا يسو كان تاجرا نقاري نبر وكان ورعا ناسكا اللهم بتأمن مياملك اللهم نمتنكك يا الله دق باريا نبر يسو براسم يهون يسو تشنجنزب يزو ونقدي يتعنبر رجم ركعتين يقواز نبر ታዲያ ከእለታት አንድ ቀን ስንቁን ጓዙን ይዞ ለንግድ ተንቀሳቀሰ የራሱንም የሰዎችንም ንብረት ይዟል ወደ ንግድ ወጣ በረሃውን ያቆራረጠ ያለ አንድ ግለሰብ አገኘው የት ነው የምትሄደው ለንግድ እየሄድኩ ነው ያ ግለሰብ ምናል ታዲያ ይሄን ረጅም በረሃ የምታቋርጥበት የተሻለ መንገድ አልጠቆመህም እንዴ አለው መርሐባ አለው አብረው ጉዞ ጀመሩ ጉዞ እየተጓዙ ያለ ረጅም ርቀት ከሄዱ በኋላ በማላቀው መንገድ ይህ ግለሰብ ይወስደኝ ጀመር አለ አምኜዋለሁ ተከተልኩት በጣም እንደሄድነው ወደ ሆነ ዋሻ ውስጥ ደረስን ጭራሽ ወደ ውስጥ እየገባን ስንሄድ የሰዎች ራስ አጥንቶች መመልከት ጀመርኩ በጣም ፈራው ከዛ ወርጄ ልሸሽ ስል ያዘኝ ሰይፉን አወጣ ሊገለኝ ወሰነ ለምን ትገለኛለህ ንብረቴን ነው የፈለከው ንብረቴን ውሰድ እኔን ተወይ ልኑር አልኩት አመል ማል فهو لي ገንዘብ ማይት ያማልጠኛል የኔ ነው ደመን ነው መፈልጋለኝ በጣም ደነገጥኩ በውሳኔው ቁርጠኛ እንደሆነ ሳቅ አንድን ጥያቄ አቀረብኩለት የግድ ልትገለይ ከወሰንክ እባክህ ፍቀድልኝና ሶላት ልስገድ አልኩት قال አታርዝም እንጂ ቶሎ ስገድ አለኝ ውዱእ አደረኩ فكبرت للصلاه لصلاة الله أكبر بيجبوا كما فراتي تنسى نسيت القرآن كله قرآن ندال رسول فاتحا كوان تفاي عندي تنكز بتشا أمري واستمتاج أما يجيب المضطر إذا دعا الله يتناقرنا ይሄኛ ይሻላችሁ እንዴ ያ ስትማጸኑት እሺ ብሎ ጥሪያችሁን የሚሰማው ወይክሽፍ السوء መጥፎን ነገር ገሸሽ የሚያደርገው ሚለው አንቀጽ ታወሰኝ እቺን አንቀጽ ቀርቼ ወደ ስጁድ ወረድኩ ስጁድ ላይ ሆኜ አላህን ተማጸንኩት ያ ወዱድ አንተ ባሮችህን አፍቃሪ ጌታ ሆይ ያ ዘል ዐርሽ المجيد የተላቀው ዐርሽ የሚባለው ዓለም ጌታ ሆይ ያ ወዱድ ያ ዘል ዐርሽ المجيد أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي أضاء أركان عرشك ما تصنع لو جيتاي بتلاك أولكنا يا مغيث أغثني أنت ردات جيتاوي إردن يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني سوستي لما نكود ردات ينكو جيت هردان بتشيني لك صلاتين ما تناكك علي ከዋሻው ውስጥ ነጭ ለበሰ ነጭ ሆነ ፈረሰኛ ነጭ ፈረስ ይዞ እየጋለበ ወጣ ጦሩን ከፈረሶቹ ጆሮ መሃል አስቀምጦታል ወደ ዚህ ሽፍታም እንደደረሰ ወረወረና ገደለው ደነገጥኩ ነው የተከሰተው ክስተት አስደነገጠኝ ከዛም ወደኔ ዞር አለና ቁም አለኝ ቆምኩ فقلت بأبي وأمي من أنت أنت لقد أغاثني الله بك اليوم زارك الله بأنت رداين ما نهلكت ملسوقن ميقر منبر قال أنا ملك من أهل السماء الرابعة كأردتني وسماء يمتأو ملايكا نيال ودعوت بدعائك الأول يمجمرات الرهن يا مغيث أغثني ألك فسمع لأهل السماء قعقعة يسمى بروج جوهو ثم دعوت بدعائك الثاني ولتن يوترهن استجابا فسمع لأهل السماء ضجة يسماء عالم لي ربشات فتر سوستن يوترهن استجابا فقيل لي دعاء مكروب
የተጨነቀ ሰው ዱዓ ነው ተባለ። አላህም ይህን ጠላት የመግደል ይህን ሽፍታ የመግደል ኃላፊነት እንዲሰጠኝ ተማጸንኩት። ይህን ጥሪ አላህ ተቀብሎኝ እንድረዳ መጥቼ ነው አለኝ። ፈኢኒ ቀሪብ ጭንቅ ሲለን ሆድ ሲብሰን ሕይወት የተሰናከለች ሲመስለን ፈኢኒ ቀሪብ ኡጂቡ ዳዕወተ ዳዒ ኢዛ ደዓን ወዳለው ጌታ እጃችንን እናንሳ። ወሰለላሁ ወሰለም ወባረከ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ። ሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።